انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک حلقہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا تھا، چنانچہ جب اس نے رکوع اور سجدہ ادا کر لیا اور تشہد مکمل کر لیا، بعد میں اس نے اپنی دعا میں یہ کلمات ادا کیے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات سن کر ارشاد فرمایا: مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے نام کے ساتھ دعا کی ہے۔ جب بھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جب بھی اس نام کے ساتھ مانگا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اقدس شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ حسن و اتفاق کے یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان اس راہب کے پاس تشریف لے گئے تو شام کا وقت ہو چکا تھا اور وہ راہب دروازہ بند کر چکا تھا، اور اس کی عادت تھی کہ شام کے بعد جب وہ دروازہ بند کر لیتا تو پھر صبح سے پہلے کبھی نہ کھولتا۔ خواہ کچھ بھی ہو جائے، حضرت عبد المطلب پریشان ہوئے، مگر تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہوں گے کہ اس راہب نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کو۔ پھر گویا ہوا کہ اس بچے کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ کیا آپ اس کے والد ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، یہ میرا پوتا ہے۔ کہا کہ اس کے والد کہاں ہیں؟ اس پر جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس پر راہب نے کہا کہ ہماری کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ اس بچے کو یتیم پیدا ہونا تھا۔ اس کے بعد عرض کیا کہ اب بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس پر جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ اس بچے کی آنکھوں کو اشوِ چشم ہے اور میں دم کروانے آیا ہوں۔ اس جواب میں راہب کے جملے سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ راہب نے کہا کہ افسوس کہ تم طبیب کو مریض کے پاس لے آئے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان کے لباب دہن میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ جائیں ان کا لباب دہن آنکھوں پر لگائیں، آنکھیں تندرست ہو جائیں گی۔ چنانچہ جناب عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ جوں ہی لباب دہن لگایا گیا، دکھتی آنکھیں تندرست ہو گئیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حج کو جا رہے تھے۔ جب ہم الوطن روحہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کو روک لیا۔ وہ حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ بچہ جس روز سے پیدا ہوا ہے اس روز سے آج تک ہوش میں نہیں آیا۔ حضور آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچہ کو پکڑ کر اس کے منہ میں تھوک دیا اور فرمایا کہ نکل جا اے دشمن خدا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ پھر اس لڑکے کو اس عورت کے حوالے کر دیا، اب اس پر کوئی اثر نہیں ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حج سے فارغ ہو کر جب اسی مقام پر پہنچے تو وہی عورت ایک بھنی ہوئی بکری لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دست بازو مجھے دو، پھر فرمایا کہ اس کا بازو مجھے دو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بازو تو وہی ہوتے ہیں جو میں دے چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم چپ رہتے تو جب تک میں مانگتا رہتا تم دیتے رہتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کی جانب تشریف لے گئے اور ایک کنویں پر تشریف فرما ہوئے جس سے کھیتیوں کو سیراب کیا جاتا تھا، مگر ہر روز اس کا پانی تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا، پھر یہ کنواں دن بھر خشک رہتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول میں
कुल्ली करके वो पानी उस कुएं में डाल दिया। फिर उस कुएं की ये हालत हो गई कि पूरी जमीन उससे सैराब हुई और खूब पैदावार हुई। हजरत अबू हफ्स हदार रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुआ और एक वक्त ऐसा आया कि खाने को कुछ न था। भूख सख्त शदीद लगी हुई थी। यूं ही 15 दिन गुजर गए। जब मैं बहुत ही ज्यादा निढाल हो गया तो मैंने अपने पेट को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुक़द्दसा के साथ लगा दिया और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने मेहमान को खाना खिलाइए, भूख ने निढाल कर दिया है। वहीं पर अल्लाह ताला ने मुझ पर नींद मुसल्लत कर दी और सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जियारत की दौलत अता फरमाई और सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब, जबकि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बाएं जानिब, जबकि हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं सामने की तरफ तशरीफ फरमा थे। मुझे हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि उठ, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। मैं उठा और दस्त बोसी की। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोटी इनायत फरमाई। फरमाते हैं कि मैंने आधी खाई है कि आंख खुल गई। जब देखा तो आधी रोटी मेरे पास मौजूद है। ग़ज़वा खैबर के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं इल्म उस शख्स को दूंगा जिसके हाथों अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा और वो अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो और अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करते होंगे। उसे ऐलान पाक के बाद हर एक सहाबी की ख्वाहिश रही कि कल उस करम नवाजी के सजावार हम हों। चुनाचे अगली सुबह हर सहाबी उस उम्मीद के साथ खिदमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, मगर सुबह को अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली कहाँ है। अर्ज किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आंखें दुखती हैं। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को बुलाओ। चुनाचे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर खिदमत हुए तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली क्या बात है। तो अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखें दुखती हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों पर अपना लुबाबे दहन लगाया तो वो दुखती आंखें फौरन सही हो गई। हजरत उम्मे जंदब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमराल अज़मा के पास रमी फरमाते हुए देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन्नी से अपने मकाम पर वापस तशरीफ लाए। वहाँ एक औरत असीब ज़दा बच्चे को लेकर हाजिर खिदमत हुई और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे उस लड़के पर कोई बला मुसल्लत है कि बात नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को हुक्म दिया कि पानी लाओ। वो औरत बर्तन में पानी लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पानी लेकर बर्तन में कुल्ली फरमाई और दुआ फरमाई। बाद अज़ां वो पानी उसको दे दिया और फरमाया, ये पानी उस लड़के को पिलाओ, उसमें नहलाओ। हजरत उम्मे जंदब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब वो चली गई तो मैं भी उसके पीछे हो गई और उससे कहा कि उसमें से थोड़ा सा पानी मुझे भी दे दो। उसने कहा कि ले लो। मैंने वो पानी लेकर अपने बेटे अब्दुल्लाह को पिलाया। वो माशाअल्लाह जिंदा रहा और बहुत ही नेक बख्त हुआ। फिर उस औरत से मिली तो मालूम हुआ कि उसका लड़का अच्छा हो गया था और अपने हम उम्र लड़कों में ऐसा हो गया कि उससे बेहतर कोई लड़का अक्ल और फरासत में न था। हजरत हजाम बिन हशाम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ला रहे थे तो रास्ते में दोपहर के वक्त उम्मे मबद बिन अतका बिन खालिद खजाया के यहाँ गुजर हुआ। उम्मे मबद की कौम कहत ज़दा थी। वो अपने खेमे के सहन में बैठकर मुसाफिरों को पानी पिलाती और खाना खिलाती। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उससे गोश्त और खजूरें खरीदने का इरादा फरमाया, मगर उसके पास दोनों चीजें न थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
आलैहि वसल्लम ने उसके खेमे के एक तरफ एक बकरी देखी तो फरमाया, ये बकरी कैसी है? उम्मे माबद ने अर्ज किया कि कमजोरी और लागरी की वजह से बकरियों से पीछे रह गई है। फिर फरमाया, क्या ये दूध देती है? उम्मे माबद ने अर्ज किया कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे उसको दोहने की इजाजत देती है? उम्मे माबद ने अर्ज किया कि मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, अगर आप उसके नीचे से दूध देखते हैं तो दूध लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते करम उसके थनों पर फेरा और अल्लाह ताला का नाम लिया और दुआ की तो बकरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दोनों टांगें चौड़ी कर ली और दूध उतार लिया और जगाली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन तलब फरमाया तो जमात को सैराब कर दे, दूध का बर्तन भर दिया यहाँ तक कि उसकी झाग आ गई। फिर उम्मे मोहब्बत को पिलाया, वो सैराब हो गई। अपने साथियों को पिलाया, यहाँ तक कि वो भी सैराब हो गए। सबसे आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। फिर दूसरी बार दूध दोना शुरू फरमाया, यहाँ के वो बर्तन फिर भर गया और उसी को बतौर निशानी मोहब्बत के पास छोड़ा और उसको इस्लाम में बैयत फरमाया। फिर वहाँ से आगे तशरीफ ले चले। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्हें कहा कि मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हल्का में बैठा हुआ था। एक आदमी खड़ा होकर नमाज अदा कर रहा था। चुनाचे जब उसने रकू और सजदा अदा कर लिया और तशहद मुकम्मल कर लिया तो उसने अपनी दुआ में ये कलिमात अदा किए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्दु ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नानु बदीउस समावाति वल अर्दि या जुल जलाली वल इकराम या हय्यु या कय्यूम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, तुम जानते हो कि उसने किस चीज के साथ दुआ मांगी? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जानते हैं। आपने इरशाद फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने अल्लाह ताला के सबसे बड़े नाम के साथ दुआ की। जब भी उस नाम के साथ दुआ की जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है और जब भी उस नाम के साथ मांगा जाएगा तो अल्लाह ताला अता फरमाता है। अल्लाह ताला से दस्ते अदब गिरियोजारी इनकसारी से दुआ है, हम सब मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।